नमस्कार। आमे आलोचना करुथिले दाना पानी उपन्यासर मनस्तात्विक दिग एवं सेई प्रसंगरे फ्रॉयडंकर मनोविश्लेषण आधार रे बा मनोविश्लेषण सिद्धांतर आधार रे आमे एठी चरित्र मानकर मानसिकता संपर्क रे आलोचना करुचे। प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया प्रत्येक घटना एवं परिस्थिति को से माने केमिति भाव रे ग्रहण करूछंती काहेकि करूछंती तार कारण ही मनोविज्ञान रे विशेष भाव रे आलोचना करा जाए। तो एठी हमें देखुचे जे सीपी स्नोंकर उपन्यासर चरित्र परी गोपीनाथंकर चरित्र माने एई माटीर प्रतिनिधि से माने देवता बा दानवर पक्ष नहीं संसार युद्ध रे अवतीर्ण हुअंती नहीं। दाना पानीर बलिदत्त अमलातांत्रिक कलरे पेशी होई जाए निजर कौनसी स्वाधीन चिंता और बृहत्तर इच्छा नथिबा जोगु ठीक स्नोंक मुख्य सफलकामी चरित्र परी। तेणु कुहा जाइछि हिज हीरोज एंगेज in no heroic quest. They seek good incomes but not fortunes. Instead of fame, they are happy with a bit of official recognition. If they have any reality great ambition, it is to be able to control their फेलो मैन। तेणु आमे देखुचे जे सीपी स्नोंकर उपन्यास प्रसंग रे आलोचना करी रूबिन रॉबिन भटनीज द रिएक्शन अगेंस्ट एक्सपेरिमेंट इन द इंग्लिश नोवेल पुस्तक रे आलोचना करिसंती। तो ए मनीष ए नायक मुख्य नायक चाहे जे से तार सहकर्मी मानंकु नियंत्रणर क्षमता रखिबो निजर इच्छा रे परिचालित करिबो। तेणु अधिक क्षमतार लोभ ग्रास करिछि हमर बलिदत्त को। तेणु स्नोंकर उपन्यास संपर्क रे समालोचकंकर एही जो मत ताहा मध्य दाना पानी पाई प्रयोज्य। सीपी स्नोंकर लुईस एलियट प्रति जेपरी आभिमुख्य अछि गोपीनाथंकर बलिदत्त प्रति समान प्रकार आभिमुख्य देखा जाए। ए प्रसंग रे निम्नोक्त मंतव्यटी मध्य प्रणिधान योग्य। लुईस एलियट डज हैव एन अनअट्रैक्टिव साइड। His quest for power and money, his glamorizing of materialism, and his snobbery once he begins to reach his goals. But Snow really sees these things as fault. Say reaction against experiment in English novel ग्रंथर 165 पृष्ठारे यही कथा कुहाई। तेणु स्नोंकर चरित्र परी गोपीनाथंकर चरित्र मानकर महताकांक्षा सहजात और आधुनिक मानसिकतार निर्यास। सेमानकर त्रुटि नगण्य और सेमाने नैतिकतार कर्णधार नुहंती किंतु पाप और पुण्यर मिलन क्षेत्र रे सेमानंकर हृदय रे किछि शून्यता देखा देई मानवीय भावावेगर सनातनी धारार विकास देखा जाए। बलिदत्त संस्थिति चाहे निजर अस्तित्व जाहिर करिबाकू चाहे मात्र ताहार उपायर नैतिकता बा ताहार कारण अनुसंधान करे नहीं। पुणी एही संस्थितिर परिणति बा अस्तित्वर परिणति कौन हेबो से संपर्क रे चिंता करे नहीं। तापाई विश्व हेउची आधिपत्यपूर्ण और वस्तुवादी।
भविष्यत पई तार आशा गभीर अस्तिवाद बा पॉजिटिविज्म उपरे आधारित आध्यात्मिक प्रश्न बा मेटाफिजिकल क्वेश्चन बा स्पिरिचुअल क्वेस्ट रो चलंती जीवन यात्रा पई से गुरुत्व देई नहीं बरं मनीषर बलवत्तर इच्छार रूपायन स्नोंकर चरित्र परि बलिदत्त ठारे देखा जाए। अस्तित्ववादी औपन्यासिकंक सह स्नोंकर तुलना करी कार्ल कहती स्नोज व्यू दैट द विल in spite of setbacks will ultimately give man what he wants if he is willing to persist is comforting especially against a background of fiction by Kafka, Beckett, Samuel Beckett, Camus, Albert Camus, Sartre, J.P. Sartre, and Conrad. Snow seems the real world of hope and desire, ambition and setbacks, will and counter will. Life here is controllable, subject to a man's sense of his own destiny. এই সমান কথা প্রযোজ্য বলিদত্ত পাই। তেণু দানাপাণির বরগছ বলিদত্ত দেখিছি দানাপাণি যোগাড় করিবার ক্রমরে তাহার উদ্দেশ্য ও উপায় মধ্য দেখিছি। প্রাচীন বরগছর সুবিস্তীর্ণ বিস্তৃতি তলে সংকীর্ণ বলিদত্তর উদ্দেশ্য ଓ ଉପାୟର ରୂପାୟନ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଏହିପରି କରିଛନ୍ତି। ଆକାରର ତାରତମ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସେ 4 ଫୁଟ 9 ଇଞ୍ଚ। ସେ ଚାହେଁ ନାହିଁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ସେ ନିର୍ବାଣ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ଖୋଜେ ନାହିଁ ସମାଧି ଯୋଗ ବା ପରଲୋକ, ଦ୍ରୁତ ପ୍ରମୋଶନ ଚାହେଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବଳିଦତ୍ତ ଦାସ, ଧନ ଚାହେଁ, ପ୍ରତିପତ୍ତି ଚାହେଁ, ଚଳନ୍ତି ଗତିରେ ଉପରିକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧସ୍ଥନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ତାକୁ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେଇ ହେବ ତାର ଜୀବନ, ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ। ଦାନାପାଣି ପୃଷ୍ଠା 120। ବଳିଦତ୍ତ ତାହାର ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରତିଦାନରେ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସମୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେବାକୁ ହୋଇଛି। ଔପନ୍ୟାସିକ ଦାନାପାଣିର ତିକ୍ତ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅତୀତ ପରମ୍ପରା ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କିପରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରଏଡୀୟ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବଳିଦତ୍ତ ଓ ସରୋଜିନୀକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାର ଓ ଆଧିପତ୍ୟ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମୋହରେ ବଳିଦତ୍ତର ବାସ୍ତବବାଦୀ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି, ମାତ୍ର ଦେହର ବୁଭୁକ୍ଷାରେ ଓ ମନର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଭାବନାରେ ସରୋଜିନୀର ପରିଧି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ପରିଧି ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତମୁଖୀ, ମାତ୍ର ସାମାଜିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର। ଏଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ସତ୍ତା ସାମାଜିକ ସତ୍ତା ଉପରେ ସବାର ହୋଇଛି। ଚେତନ ମନର ଅନ୍ତରାଳରେ ଅବଚେତନ ମନ କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ପକାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖର ଇଲାକା ବ୍ୟକ୍ତି ଭେଦରେ କେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାହା ଲେଖକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ହେଁ ଚାରିତ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ସ୍ୱରୂପ ଛପି ରହିଛି। କୁମୁଦ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ
4 फुट 9 इंच खर्ब बलिदत्त दास तार सबू बड़ मन करुथिबा डौल डाउल सरोजिनी और दाना पानी आलोचन झंकार 35 वर्ष दशम संख्या जनवरी 1984 मसीह प्रकाशित होता से डॉक्टर कुमुद रंजन पाणिग्राही यही मत देइथिले। गोपीनाथ तांकर एक्सरे आखिरे यही दुई गोष्ठीर अंधारी मनर इलाका को और छलना को उद्घाटन करती। बलिदत्त परी जंत्र सर्वस्व मनीष ठारू सरोजिनी परी स्वप्नलोभी देहवादी नारी को पृथक करी औपन्यासिक आधुनिक जीवनर द्वंद्व संघातमय रूप द्विधाग्रस्त व्यक्तित्व स्प्लिट पर्सनालिटी अभावबोध और नैराश्य देखाई। एथिपाई बाहरर परिवेश केवल दृश्य सज्जा बा सेटिंग मात्र, इच्छार मूल उपादान निज ठारे निहित। औपन्यासिक बलिदत्तर खर्ब व्यक्तित्व को ताहार स्मृति रे बारंबार रोमंथन करांती एवं सरोजिनीर यौन आवेग को विभिन्न परिवेश रे रूप देवाकू सफल प्रयास करती। सांप्रतिक साहित्य बा विंश शताब्दीर साहित्य मग्न चैतन्यर अनुसंधान द्वारा व्यक्तिर चिंता और चेतनार संप्रसारण घटाइबा संगे संगे ताहार अंतराल रे थिबा कारण को चिन्हट कराइबार चेष्टा करे। समालोचकंकर भाषा रे फ्रॉयडियानिज्म इन ऑल इट्स imperfectly understood manifestations and speculations has become rooted in the very substance of much contemporary fiction, drama and verse. Whatever light psychiatry may throw upon mental problem as a new science, it seems often to be considered a panacea. It had led to as much disorder in imaginative literature as it has contributed to the disintegration of individual personality. यही तथ्य प्रदान करिसंती एसी वार्ड 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर ग्रंथ रे। तेणु आमे देखुचे जे नाटकीय परिवेषण कौशल को अवलंबन करी लेखक विभिन्न उपाय माध्यम रे एमानकर इच्छा शक्तिर रूपायन देखैछंती। फ्रॉयडीय चिंताधारार चरित्रर व्यक्ति सत्ता और समाज सत्ता मध्यरे असंहति सृष्टि करुथिले हैं। औपन्यासिक व्यक्ति पुरुषर अवचेतन मन को अनुशीलन करिबारु विरत होई नाहंती। फ्रॉयडीय चिंताधारार बलिष्ठ स्वरटी सरोजिनी को केंद्र करी उद्भासित। बलिदत्तर चाकिरी संक्रांतीय वैषयिक साफल्य और अर्थ संग्रह रे सरोजिनीर भोकिला अशांत मन परितृप्त नुहे। तेणु ता मनरे प्रश्न से नारी से भात पाइची, लुगा पाइची, गहना पाइची, सेई कौन सबू क्वेश्चन मार्क। दाना पानी पृष्ठा 143। निज भितरे कथबार्ता हेउथिबा एही नारीटी निज प्रश्न बाणरे निजे जर्जरिता। बयस जेतिकी जेतिकी उत्तीर्ण हेउची नारीर आदिम प्रवृत्ति सेतिकी सेतिकी निजर विस्तार और प्रकाश देखुची। चढ़ई गुड़ाक उड़ी जिबा, पत्र सुखी सुखी झड़ी पड़िबा और नई मरी जाउछि परी
प्रतीक मानक प्रयोग रे गोपीनाथ महांती एही आदिम नारीर देहज मनटी को परिष्कार भावरे देखाइबार प्रचेष्टा करिसंती। चाही चाही निजकू और भविष्यत को अपेक्षा करी सजबाज होई बसिथिबा एही नारीर प्रतीक्षार जेपरी अंत नाही। मला साप बेले बेले जियंता पवन रे गर्जन छाड़े। मला मन सरोजिनीर चेई उठे लेखकंक भाषारे। केबे निद भलरे केबे चिया समाधिरे हठात कानरे बाजे दूर लहड़ीर छल छल जीवन जार असंख्य प्रवणता से दूररू भासी आसे। ओदा पवन चाऊ किना मला मन चेई उठे। दानापाणी पृष्ठा 143। निज संगरे आंतरिक खेलरे माती अबस होई पड़िथिबा अवचेतन मनर परिचय औपन्यासिक वर्णनाकारी प्रतिनिधि माध्यम एहीपरि प्रदान करिसंती। आश्चर्य तार मनर कारबार। गोटाए गोटाए साधारण कार्य कबाट किलिबा, कांथरे बाड़ेई होई एरुंडीरे झुंटी अजाणतारे देहकू कष्ट मुलेइबा, चुली मुह बाटे सरू काठ खंडे गेंजी देई उदास दृष्टि रे से जली जली पाउंस हेबा पर्यंत गालरे हाथ देई ताकू चाही रहितिबा, एथिरे जेपरिकी भितिरी मनर रुंधी रखा केउ धारणा संकोच पतियारा रे निजर प्रतिबिंब देखे। बाहरर साधारण कार्यटी हुए गोटिए रूपक, तार मन अशांत, इच्छा तहिरे चरी बुले। दानापाणी पृष्ठा 82। सरोजिनीर अशांत संगुप्त मन केते एकुटिया और बलिदत्त ठारू केते दूरत्व रक्षा करी धावमान तार प्रकाश देखिबाकू मिले। एहीपरि मन गहनर अंधारी भूत से अशांत युवती मनर आकांक्षार रूप से आकांक्षा मेंटाए नहीं। बलिदत्तर हाव भाव, तार पेंट कोट, तार प्रमोशनर बड़ीमा। दानापाणी पृष्ठा 83। सरोजिनी अंधारे रूप गढ़े। बाहरर समस्त सामाजिक नीति नियम यथा मुंडरे जक जक सिंदूर टपा, हाथरे खड़ू, जगतर काच बजर हेउ आशीर्वाद, कांध उपरे पति परम गुरु ब्रूच सत्वे सरोजिनी अजणा दुखरे सकेई होई कांदिथिला। चुली फुंकु फुंकु ततला लुहर लुणी समुद्र आखि बाटे वर्षा हेउथिला। राति 9टारे चुली मुंडरे बसी बहुटीए भात रांधिबार साधारण परिचित दृश्यरू औपन्यासिक सरोजिनीर अवचेतन मनर स्वरूप उद्घाटन करी उपन्यासर अवशिष्ट अंश पाई नूतन उद्दीपना और पुलकता सृष्टि करिसंती। सरोजिनीर अवचेतन मनर क्रिया और ताहार प्रभावर चित्र लेखक एहीपरि दियंती। उदास मन, हलचल नहीं, झुली रहिला चुपचाप। धीरे धीरे तेजी उठुची मनरे कौन पवनखिया साप परी तमतम मुह, सं दीर्घश्वास, चंचंग आखि, वंचित प्रवृत्ति, शिथिलता खोजी खोजी निज भितरु काढ़ी अंधारे गढ़ुची रूप। एमिति क्षणके से आसे, झणझणई उठे मन, अस्थिर होई एपाक सेपाक हेला बहे। पिंडा दुआर दांडघर झरका पाखे अन्यमनस्क होई पदाकू चाहे। पृष्ठा 83-84। दानापाणीर उपरोक्त चित्र माध्यम गोपीनाथ
ସରୋଜିନୀ ମନର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଦେଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ବ୍ୟଭିଚାର ବା ଏଡଲ୍ଟରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖନ୍ତି। ଯୌନ କାମନାର ଚରିତାର୍ଥରୁ ବଞ୍ଚିତା ସରୋଜିନୀ ପାଇଁ ପାଠକ ମନରେ ସହାନୁଭୂତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହି ଚିତ୍ର ଅଭିପ୍ରେତ। ବାହାରେ ଚୁଲିରେ ଭାତ ଫୁଟିବା ସରୋଜିନୀର ଭିତର ମନର ଅଭ୍ୟନ୍ତର ରୂପ ମାତ୍ର। ସାପ ଓ ନିଆଁ ପରି ପ୍ରତୀକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋପୀନାଥ ନାରୀ ମନର ଯୌନାକାଂକ୍ଷାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଫ୍ରଏଡୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସରୋଜିନୀର ଭାବନାରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠେ। ଯୌନ ଅତୃପ୍ତିର ଅମେଟା ଆକାଂକ୍ଷାରେ ସେ ଛଟପଟ ହୁଏ। ଅମେଣ୍ଟା ଭୋକ ପାଇଁ ବଳିଦତ୍ତର ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ତାହାର ଅବଚେତନ ମନରେ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରେ। ବାହାରୁନ କାହିଁକି? ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତ, ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତ, ଆମେ ଯୋଡ଼ନ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସାମାଜିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଦେଖନ୍ତ କେଡ଼େ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଭାଗ୍ୟ ସୁଧୁରି ଯାନ୍ତା। ପଥର, ତୁମେ ପଥର। ଦାନାପାଣି ପୃଷ୍ଠା 85। ସରୋଜିନୀର ନିଜସ୍ୱ କାମନାଟି ଏହି ସଂଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳ ହେବାର ଆଶା ରଖେ। ଗୋପୀନାଥ ନାରୀକୁ ଏକ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ରୂପେ କେବଳ ଚିତ୍ରଣ ନ କରି ଅବସ୍ଥା ଓ ପରିବେଶ ଭେଦରେ ଯୌନ ଚେତନାର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଅବିବାହିତା ସରୋଜିନୀ ଯେଉଁ କାମନାର ରାଜପୁତ୍ରକୁ ଚାହିଁଥିଲା, ଅବଚେତନ ମନରେ ସେ ନିମ୍ନ ଚାକିରିଆ କିରାନୀ ହୋଇ 4 ଫୁଟ 9 ଇଞ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ଆସିଲା ବଳିଦତ୍ତ ରୂପ ନେଇ। ମଫସଲର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଭାବ, ତାକୁ ଆମେ କଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କହିପାରିବା, ଏବଂ ଏଥିରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇ ସେ ବଳିଦତ୍ତର ନୂଆ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଅଧିକ ନୈରାଶ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପଡ଼େ। ଏଥିପାଇଁ ବଳିଦତ୍ତ ଠାରୁ ତାହାର ରୂପଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍କର୍ଷତା ଅଧିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଲା। ସରୋଜିନୀ ବଳିଦତ୍ତ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚତାରେ 4 ଆଙ୍ଗୁଳ ବେଶୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଡଉଲ ଡାଉଲ, ସ୍ୱାମୀର ସରୁଧାର ମୁହଁକୁ ତାର ବଡ଼ ଗୋଲ ମୁହଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ, ନିଜ ବିଷୟରେ ତାର ଧାରଣା ତାର ସବୁ ବଡ଼, ମନ ତାର ଖାଲି ନିଜ ଘରକରଣାରେ ଆବଦ୍ଧ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ଘରେ କାମଦାମ ବେଶୀ ନାହିଁ, ନେଞ୍ଜେରା ନାହାନ୍ତି, ଅଜଣା କ'ଣ କିଛିକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କଲା ପରି ଝରକା ପାଖେ ବସି ଦୂରକୁ ସେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ, ଭାବୁଥାଏ। ଦାନାପାଣି ପୃଷ୍ଠା 5-6। ସରୋଜିନୀ ଅତୀତକୁ ଆଖି ଫେରାଇ ଅବିବାହିତ ଜୀବନକୁ ଓ ବିବାହକାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଏ। ବାପାଙ୍କର କଳ୍ପିତ ଯୋଗ୍ୟ ବରପାତ୍ରକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଟାହି ଟାପରା ଥିଲା। ଆହା ହା, ଆମ ସରକୁ ଏଇ ବର, ଯେମିତି ସୁନା ତାଟିଆରେ ଜାମୁ କୋଳି। ଦାନାପାଣି ପୃଷ୍ଠା 12। ଓ ବାପ ଘରୁ ସବାରି ଉଠିଲା ବେଳେ ସରୋଜିନୀ ନିଜ ଅବଚେତନ ମନର ଭାବନାକୁ ଲୁହରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର କଳ୍ପନାର ରାଜପୁତ୍ର ଓ ଆଶା ଉଚ୍ଛ୍ୱାସର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ରୂପ ଏଇ 4 ଫୁଟ 9 ଇଞ୍ଚର ବଳିଦତ୍ତ ସହ ଜୀବନଯାପନରେ ସେ ନୂଆ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଜିଛି। ରାସ୍ତାର ଆରପଟେ ଘରେ ନିରଦ ବାବୁଙ୍କର କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ପୁତୁରାର ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟାୟାମଶୀଳ ରୂପଶ୍ରୀ ଓ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ସାମୟିକ ପ୍ରକାଶ ସରୋଜିନୀ ମନରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଓ ଭାବୁକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସାମାଜିକତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ନାରୀର ଯୌନ ବିକ୍ଷୁବ୍ଧ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅନ୍ଧାରୀ ଛାଇରେ ସରୋଜିନୀ ସେ ରୂପ ମନ ଭରି ଦେଖିଛି।
ଯେଉଁ ଦିନ ବଳିଦତ୍ତ को महापात्रे आसीथिले बोली सरोजिनी संवाद देला सेदिन संध्यारे बासी धोब पिंधा ब्लाउज पिंधा मुंडरे पाती पका गोटाए सरोजिनी हस हस मुहरे कबाट खोली धरिथिला। गतानुगतिक विवाहिता स्त्री ठारू सरोजिनीर आचरण रे स्वतंत्रता सहजरे धरा पड़ी जाए। महापात्रंकर आखि को बिलेई आखि कहिबा ओ अंधारे दाउ दाउ जलिबा कहिबारे यौन चेतनार अवचेतन भावटी प्रकाशित। अवश्य महापात्रंकर पानी केड़े बासुछि ओ गिलासर निरापत्ता आଳରେ महापात्रंक देहर सिहरण ओ आंगुठी चापर जेउ संदेश सरोजिनी पाइथिला ताहा बलिदत्त को कही पारिला नहीं। वस्तुवादी बलिदत्तर बसारे थाई ताहार विवाहिता स्त्री सरोजिनीर अवचेतन मनर दुईटी क्रिया ओ ताहार प्रभाव कॉलेज छात्र नीरद बाबूंक पुतुरा और महापात्र बाबूंकर उपस्थिति माध्यम रे प्रदत्त। काप्कांक संपर्क रे आलोचक कहंती आधुनिक साहित्य संक्षेप रे व्यक्तित्व भितरे एक द्वंद्व को आविष्कार करी चलीछि। भय संदेह कुतूहल आवेग स्वप्नभंग और निसंगता बोध सांप्रतिक जुग जंत्रणार नेपथ्य रही मनीषर दुई व्यक्तित्व भितर व्यवधान। एही दुईटी भितरु गोटिए हेला समाजशील बौद्धिक जाग्रत मानसिकतार अपरटी अस्वीकृत अपरिमित अज्ञेय चेतनार। काप्कांकर चरित्र माने आरंभरू एई द्वंद्व को स्वीकार करंतीनी मात्र परिस्थितिर चापरे सेमानंकु एहार मुकाबिला करिबाकू पड़े। श्री कृष्णचरण बल काप्कांक साहित्य रे मानवीय चेतना और स्वप्न चेतना संपर्कित आलोचना करिथिले। झंकार 35 वर्ष सप्तम संख्या 1983 पृष्ठा 605 रे। मात्र गोपीनाथंकर द्विधाग्रस्त व्यक्तित्व को आरंभरू स्वीकार करी व्यक्तिर मानसिकतारे एहाकू देखाइबार चेष्टा करती। तेणु तांकर बलिदत्त संस्थिति पाई सेल्फ एक्जिस्टेंस पाई मानविकता और आत्माभिमान को बलि देई जेते जेते ऊपर को उठे ता भितरे पारिवारिक सामाजिक मनीषर सेतिकी सेतिकी स्वप्नभंग हुए। अन्य पक्षरे क्लब और संगठन मध्यरे सरोजिनी आनंदर विकास देखे। पारिवारिक श्रृंखलार चारिकांथ को डेई सरोजिनी रसिक पुरुष मिस्टर शर्मा और रणजीत बाबू को गहन रे जो नुआ संसारर परिव्याप्त परिधि सृष्टि करे तार उन्मेष बलिदत्तर प्रेरणारू घटी हैं। मूल बीजटी सरोजिनीर अवचेतन मनरे बहु दिनरू संरक्षित। प्रथमे रणजीत बाबूंकर साहचर्य और परे मिस्टर शर्मांकर संस्पर्शरे एही प्रवृत्तिर विकास साधन हुए। सरोजिनीर स्वप्नमय पृथ्वी नुआ परिवेशरे वास्तव इच्छारे रूपांतरित हुए। सरोजिनी जीवन रे औपन्यासिक प्रेम को एक रोमांटिक भावावेग भावरे न देखाई यौन प्रवृत्तिर चरितार्थ को जीवनर एक आवश्यकता रूपे देखाई छंती। शरीर को व्यवच्छेद करिबार प्रवृत्ति
ଓ ଭଲ ପାଇବାର ଦୈହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛାରୁ ଏହା ସୃଷ୍ଟି। ସମାଲୋଚକ ପ୍ରଫେସର ଦାସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହନ୍ତି, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନଙ୍କର ମତ ଯେ ଯୌନ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦମନ ହିଁ ସ୍ନାୟୁ ରୋଗର କାରଣ ଏହି ଧାରଣାକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଫଳରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶତାବ୍ଦୀର 2 ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ରୋମାଣ୍ଟିକ ଧାରଣା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ବାସ୍ତବ ଯଥାର୍ଥବାଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଗଲା। ବିଧୁଭୂଷଣ ଦାସ ସ୍ୱୈରାଚାର ସମାଜରେ ପ୍ରେମ ନୀତି ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଜ୍ଞା ପତ୍ରିକାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା 1975 ମସିହାର ପୃଷ୍ଠା 46ରେ ଏହି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦାନାପାଣିର ସରୋଜିନୀ ପାଇଁ ଯୌନ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଚରିତାର୍ଥ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପରି ମନେ ହୁଏ। ଏହା ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନର ଅସହାୟତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକ ଅନ୍ଧ ଗଳି ରୂପେ ଦେଖାଦିଏ। କଲେଜ ଛାତ୍ରର ବଂଶୀବାଦନରେ ମୁଗ୍ଧା ସରୋଜିନୀ ଓ ଆବିଷ୍କାରକ କୁତୂହଳତାରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରକୁ ବୁଝିପାରିଥିବା ସରୋଜିନୀର ସନ୍ତର୍ପଣ ହସ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଆଦ୍ୟ ପରିଚୟ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରମୋଶନ ପର ସାଫଲ୍ୟରେ ପୁରୁଣା କାତି ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଚେହେରାରେ ବିହଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବଳିଦତ୍ତ ଘର ମୁହାଁ ହୋଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଶାନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଂଶୀନାଦ ଶୁଣି ନିଜର ଦୂର ଅତୀତର ମଧୁମୟ ରୂପ ଓ ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭେଟିଥିଲା। ଏହିପରି ଦୂରରୁ ଶୁଭୁଛି ବଂଶୀନାଦ, ବେଶ ବେଶ ଦିନ ଶେଷରେ ମଧୁର ବଂଶୀ, ଶାନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା, ତାପରେ ଚୁପଚାପ ଆପଣା ଘର, ସାନ ଅଗଣାରେ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଖଡ଼ା ଗଛ ଧାଡ଼ି ଉପରେ ଝାଟି ବାଡ଼ିରେ ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଫୁଟିଥିବ, ପାଖ ହେଲାରୁ ଗୁହାଳରୁ ଗୋରୁଙ୍କର ହମ୍ବାରଡ଼ି, ଚଉରା ତଳେ ସଳିତା ଥୋଇ ବେକରେ କାନି ଗୁରେଇ ଅଳଗି ହେଉଥିବ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାହାରି ଶୁଭ ମନାସୁଥିବ। ଠାକୁର ଘରୁ ଘଣ୍ଟା ମାଦଳ ଶବ୍ଦ, ପଡ଼ିଶା ଘର ସଞ୍ଜ ଦୀପର ବନ୍ଦନା, ଦୀପଂ ଜ୍ୟୋତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଦୂରରୁ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ। ବେଶ ବେଶ ଦାନାପାଣି ପୃଷ୍ଠା 62। ଗ୍ରାମ୍ୟ ସରଳ ସୁଷମାମୟ ପ୍ରକୃତିର ରୂପ ଦର୍ଶନରେ ବିମୋହିତ ବଳିଦତ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବଂଶୀ ବଜାଉଥିବା ଟୋକା କଲେଜ ଛାତ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁଗ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ବସି ରହିଛି ଝରକା ପାଖରେ, ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସରୋଜିନୀ। ଈର୍ଷାରେ ଥରୁଥିବା ବଳିଦତ୍ତ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ନିଜ ସାଧନାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରମୋଶନ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲା। ବଳିଦତ୍ତକୁ ଲାଗୁଛି ଯେପରି ସେ ଝରକାର ବଂଶୀ ବଜାଳି ଟୋକା, ଏ ଝରକାର ସରୋଜିନୀ ଖାଲି ଗୋଟାଏ ଛବିର ଏପାକ ସେପାକ। ଦାନାପାଣି ପୃଷ୍ଠା 62। ବଳିଦତ୍ତର ସନ୍ଦେହାଚ୍ଛନ୍ନ ମନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲା ପରି ସରୋଜିନୀ ବଂଶୀ ବଜାଳିକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲା ଓ ବଂଶୀର ସ୍ୱରକୁ ଉଦାସ ବୋଲି ବଳିଦତ୍ତକୁ କହିଲା। ମାନେ ବିରହୀର ବଂଶୀବାଦନ। ନୀରବତାରେ ଯୌନ ଚେତନା ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାକୁ ଏଠାରେ କାବୁ କରି ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ସରୋଜିନୀକୁ ବଳିଦତ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଛୁଇଁ ପାରିଲାନି, ସେହି ସରୋଜିନୀକୁ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବଳିଦତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ସେତେବେଳେ ସରୋଜିନୀର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିକାଶ ପାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ଦେଖିପାରିଲା। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସରୋଜିନୀ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଧି ସୃଷ୍ଟି କରି ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ସରୋଜିନୀର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାସ୍ତବତା ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ବଳିଦତ୍ତର ନିରୀହ ବସ୍ତୁବାଦୀ ବାସ୍ତବତା ସହ ସରୋଜିନୀର ଆବେଗ ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚାଳିତ ସ୍ୱପ୍ନାବିଷ୍ଟ ଅବଚେତନକୁ ନିଜ ଅନୁଭୂତି
ଓ କଳାପ୍ରାଣ ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟାଇ ଦୁଇ ବାସ୍ତବତାକୁ ମାପି ସନାତନ ମଣିଷର ଆବେଗ ଓ ମାନବିକତା ସହ ସଂଯୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବଦଳି ହୋଇ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ପୁରୁଣା ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ମୋହ, ଅନ୍ତଃସତ୍ତା ଜାଣି ସରୋଜିନୀ ପ୍ରତି ବଳିଦତ୍ତର ପ୍ରାଣମୟ ଆକର୍ଷଣ ଓ ସରୋଜିନୀ ଠାରେ ମାତୃତ୍ୱର ଅନୁରଣନ ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଧିର ପୁନରାବୃତ୍ତିଗତ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଇ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଚେତନାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।